नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज ए वीडियो आपणक पई बहुत ही खास हेबा पई जाउछि आ बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना जदि आमे कहिबा आज ए वीडियो रे आमे आपण मानकु कहिबु कि आपण मानक पई विशेष भाबरे फेब्रुआरी 2026 अर्थात नुआ वर्षर सेकेंड मंथ आपणकर किपरि कटिबो, आपणक जीवन रे फेब्रुआरी मास कोन परिवर्तन नेकी आसीबो आउ केउ विशेष घटना आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउछि। ए फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो, नवग्रहंकर स्थिति मध्य केउ भली रहिबो, नवग्रह आपणकु केउ भली फल प्रदान करिवे। ता सहित जदि आमे एठी कहिबा अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रहंक पई किछि विशेष प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। सेथिपई जदि आपण ए वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु आउ चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे ही सब्सक्राइब करने को आदौ भी आपण भूलंतु नहीं। तो आसंतु आरंभ करिबा विशेष भाबरे ए कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। विशेष रूप से जदि आमे एठी आपण मानकु कहिबु तो आपणक पई विशेष भाबरे ए फेब्रुआरी मासरे आरंभरे आपणकर कुंडलीर दशम भागरे मंगल गोचर करिवे। ता सहित मंगलंक सहित बुध, शुक्र एवं सूर्य मध्य आपणकर दशम भागरे गोचर करबाकू जाउछि। आपणकर द्वितीय रे देवगुरु बृहस्पति गोचर करिवे, पंचम रे जेहेतु केतु गोचर करिवे, एकादश भागरे राहु गोचर करूछंती एवं द्वादश भागरे शनि गोचर करूछंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026 रे। कुंडलीर प्रथम भाग होइथाय आपणक स्वास्थ्य भाग, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाग एवं आपणकर प्रथम भागर अधिपति हेउछंती मंगल। मंगल आपणकर कुंडलीर दशम भाग को जेहेतु गोचर करूछंती तो 23 तारीख को मंगल आपणकर एकादश भाग को गोचर करिवे। तो मंगलंकर स्थिति जेहेतु बहुत भल रहुछि तो निश्चिंत भाबरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम फेब्रुआरी मासरे स्ट्रांग रहिबो। शनिंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर द्वितीय भागरे बनुछि आउ शनि आपणकर द्वादश भागरे रहिछंती तो द्वितीय भागटी होइथाय आमर कर्मर भाग। तो कर्मक्षेत्र स्थिति भल रहिबो। ता सहित जदि कहिबा बुध मध्य 4 फेब्रुआरी को राहुंक निकट को गोचर करिवे तो सेठारे बुध पापगोत्री होई जिवे, जहा फलरे आपणकर स्किन रिलेटेड किछि छोट मोट प्रोब्लेम आसीबो, एलर्जी, इन्फेक्शन, त्वचारे ड्राइनेस मध्य आसी पारे। एमिति तो किछि छोट मोट समस्या आपणकर देखा देबो। ता सहित आपणकर किछि बड़ स्वास्थ्यजनित समस्या मासरे देखा जाउ नाही। आसंतु जानिबा विद्यार्थींक पई किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2026। तो कुंडलीर पंचम भागटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाग आ पंचम भागर अधिपति हेउछंती सूर्य। तो सूर्य आपणकर कुंडलीर दशम भागरे गोचर करूछंती। 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर एकादश भाग को गोचर करिवे एवं एकादश भाग को आसीबा परे सूर्यंक दृष्टि पंचम भागरे रहिबो। तांकर स्वगृह उपरे जेहेतु रहिबे तो 13 फेब्रुआरी पर विद्यार्थी को निज शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता ही सफलता मिलवाक जाउछि। एही 13 फेब्रुआरी पर जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि तो सेतिरे निश्चिंत भाबरे आपणको शुभफल प्राप्त हेबो। आपण आपणकर परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। एवं 13 फेब्रुआरी पर जदि आपण किछि एडमिशन नेउछंती, किछि फॉर्म फिलअप करूछंती तो सेथिरे मध्य आपणको अधिक ही अधिक शुभफल प्राप्त हेबो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अधिक उन्नति करिवे आ अग्रगति करिवे। पाठ पढ़ारे आपणको बहुत अधिक सफलता मिली जिवो। आपणकर पंचम भागरे जेहेतु केतु गोचर करूछंती तो केतुंकर कार्य हेउछि आपणक माइंड को डाइवर्ट करिबा आ आपणको कंफ्यूज करिबा। तो शिक्षा क्षेत्र में से आपणकर माइंड को डाइवर्ट करिवे आ आपणको कंफ्यूज मध्य करिवे। किंतु आपण मने रखिबा उचित कि आपण अन्य कथार न पड़ी
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଖିବେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର ଭାଗ ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶମ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ କେତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି ଏପରି କହିପାରନ୍ତି, ଏପରି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଫେବୃଆରୀରେ ଭଲ ରହୁଛି, ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେଥିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଅବଧି ବିଷୟରେ କହିବା, ତ 13 ଫେବୃଆରୀରୁ 23 ଫେବୃଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦଶମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀକୁ ଏ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ, ଆଉ ଦଶମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାଗ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାଗ ଉପରେ ରହିଛି, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସପ୍ତମ ଭାଗ, ନବମ ଭାଗ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ସେସବୁ କରିପାରିବେ। ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ 23 ଫେବୃଆରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରାହୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଦଶମ ଭାଗରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ